शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। নমস্কার, আমি কৌশিক। পাবলিক টাইমসের নিউজ সেগমেন্ট এসআর টাইমসে আপনাদের স্বাগত। খবর শুরুর আগেই নজর রাখবো আজকের হেডলাইনসে। হেডলাইন্স নিবেদন করছেন দামোদর ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, চয়েস অফ মিলিয়ন্স, রিস্তা জোকাভিনা টোটে। লকডাউনে বাসিন্দারা কেমন আছেন, নিজের বিধানসভা এলাকা ঘুরে তার খোঁজ নিলেন রাজ্যের শ্রম আইনমন্ত্রী ও আসানসোল উত্তর বিধানসভার বিধায়ক মলয় ঘটক। আমজনতার মাঝে বসে শুনলেন তাদের অভাব অভিযোগের কথা, আশ্বাস দিলেন সমস্যা সমাধানের। স্বামীর মৃতদেহ নিয়ে 6 ঘন্টারও বেশি সময় ধরে বাংলা ঝাড়খণ্ড সীমান্তে আটকে রইলেন স্বামীহারা মহিলা। সঠিক ডেথ সার্টিফিকেট না থাকায় মেলেনি রাজ্যে প্রবেশের অনুমতি। দীর্ঘ সময় পার হওয়ার পর রাজ্য স্তরের অনুমতি মেলায় মিলল রাজ্যে ঢোকার ছাড়পত্র। রানীগঞ্জের বাঁশরা এলাকায় লকডাউনের সুযোগে এমআরএফ এর শোরুমে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য। খোয়া গিয়েছে ট্রাকের 10টি টায়ার, এলইডি টিভি সহ নানা সামগ্রী। অভিযোগ দায়ের পাঞ্জাবি মোড় ফাঁড়িতে, তদন্তে পুলিশ। লকডাউনে সমস্যায় পড়া গরিব দুস্থদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ। রোটারি ক্লাব অফ রানীগঞ্জের বাঁশরা গ্রামে গরিব দুস্থদের মধ্যে বিতরণ করা হলো চাল, ডাল, আলু সহ নানা সামগ্রী। রানীগঞ্জের রানীশাহের রাজাকাটা এলাকায় এসিএল এর জলের ট্যাঙ্কের ওপরের অংশ ভেঙে পড়ার ঘটনায় চাঞ্চল্য। অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পেলেন বাসিন্দারা। জল সমস্যার আশঙ্কা এলাকা জুড়ে। এসিএল আধিকারিকেরা এলাকায় পৌঁছে সরেজমিনে খতিয়ে দেখলেন পুরো বিষয়টি। দুর্গাপুরের সগরভাঙায় গ্রাফাইট মজদুর ইউনিয়ন ও সিটুর পক্ষে গরিব দুস্থদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ। সহযোগিতার হাত বাড়ালো এসএফআই নেতৃত্ব। দুস্থদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী তুলে দিলেন জেএনইউ সভানেত্রী ঐশী ঘোষ। আসানসোল উত্তর বিধানসভার অন্তর্গত বিভিন্ন ওয়ার্ড ঘুরে আমজনতার মাঝে বসে লকডাউনে বাসিন্দারা কেমন আছেন তার খোঁজ নিলেন রাজ্যের শ্রম আইনমন্ত্রী ও আসানসোল উত্তর বিধানসভার বিধায়ক মলয় ঘটক। আমজনতার অভাব অভিযোগের কথা শুনে তার সমাধানের আশ্বাস দিলেন মন্ত্রী। আসানসোল পৌর নিগমের রেলপাড়, ওকে রোড সহ নগর নিগমের 24, 25 ও 28 নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় ঘুরে লকডাউনে বাসিন্দারা কেমন আছেন তার খোঁজ নিলেন রাজ্যের শ্রম আইনমন্ত্রী ও আসানসোল উত্তর বিধানসভার বিধায়ক মলয় ঘটক। আমজনতার মাঝে বসে আমজনতার অভাব অভিযোগের কথা শোনেন মন্ত্রী। লকডাউনে বাসিন্দারা ঠিকমতো রেশন সামগ্রী পাচ্ছেন কিনা তার খোঁজ নেন তিনি। পৌর নিগমের ওই ওয়ার্ড এলাকাগুলিতে করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে স্যানিটাইজেশন প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে হচ্ছে কিনা তারও খোঁজ নেন মন্ত্রী। আমজনতার মাঝে থেকে শোনেন তাদের অভাব অভিযোগের কথা। লকডাউন বিধি মেনে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনে চলার কথা জানালেন মন্ত্রী মলয় ঘটক। তার বিধানসভা এলাকায় বসবাসকারী বাসিন্দাদের নানা অভাব অভিযোগের কথা শুনে সমস্যা সমাধানের আশ্বাসও দিলেন মন্ত্রী। একদমই না, দরকার হলে বলবেন, প্যানিকটা আপনারা করেন না। আমি প্রতি মাসে একবার আসব, প্রশাসন লিখিত পাস দেবে, লিখিত দেবে। আরে ভাই জোর কথা নেই, আরে বাবা তো ভয় করে আরে প্যানিক করলে তো হবে না, একদম সবসময় জিনিসটাকে। ব্যুরো রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস। স্বামীর মৃতদেহ নিয়ে 6 ঘন্টারও বেশি সময় ধরে বাংলা ঝাড়খণ্ড সীমান্তে আটকে রইলেন এক মহিলা। ডেথ সার্টিফিকেট না থাকায় সমস্যায় পড়েন তিনি। শেষ পর্যন্ত রাজ্য স্তরে অনুমতি মেলায় রাজ্যে ঢোকার ছাড়পত্র মেলে।
এরপর পূর্ব মেদিনীপুরের উদ্দেশ্যে স্বামীর দেহ নিয়ে রওনা দেন ওই মহিলা। করোনা আবহে এ এক অমানবিক ঘটনা। স্বামীর মৃতদেহ নিয়ে 6 ঘন্টারও বেশি সময় ধরে বাংলা ঝাড়খণ্ড সীমান্তে আটকে থাকলেন এক মহিলা। তার কাছে সঠিক ডেথ সার্টিফিকেট না থাকায় পুলিশ তাকে এ রাজ্যে প্রবেশ করতে দেয়নি। শেষ পর্যন্ত রাজ্য স্তরে অনুমতি মেলায় রাজ্যে ঢোকার ক্ষেত্রে ছাড়পত্র দেওয়া হয়, যদিও রাজ্যে প্রবেশের পর অ্যাম্বুলেন্সটি খারাপ হয়ে যায়। জানা গেছে পূর্ব মেদিনীপুরের বাসিন্দা মানস কুমার বয়াল শুক্রবার দিল্লির এইমস হাসপাতালে মারা যান। সেখান থেকে সাদা কাগজে স্ট্যাম্প দিয়ে লিখে মৃতদেহ ছেড়ে দেওয়া হয়। মৃত্যুর কারণ খুব স্পষ্ট না থাকায় তাদের বাংলা ঝাড়খণ্ড সীমান্তে আটকে দেওয়া হয়। প্রায় 6 ঘন্টা ধরে মানসবাবুর স্ত্রী কল্পনা বয়াল তার স্বামীর দেহ নিয়ে আটকে থাকেন। শেষ পর্যন্ত রাজ্যের তরফে অনুমতি এলে এ রাজ্যে ঢোকার অনুমতি পাওয়া যায়, কিন্তু কিছু দূর গিয়ে গাড়ি খারাপ হয়ে যায়। ফলে জাতীয় সড়কে দেহ নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ আটকে থাকার পরই অন্য গাড়িতে করে দেহ নিয়ে যাওয়া হয় বাড়ির উদ্দেশ্যে। পরে ওই দেহ সৎকারের জন্য নিয়ে যাওয়া হয় শ্মশানে। আমি জানি না বাবা, 9:30 10টা থেকে এসেছি, ওখানটা আটকে দিল। দিল্লি থেকে আসছিলাম, হ্যাঁ ওরা বললো কাগজপত্র দেখাও, কাগজপত্র নিয়ে গেল, বলছে ডেথ সার্টিফিকেট দাও। ডেথ সার্টিফিকেট তো 15 দিনের আগে হয় না, আমাদেরকে এইমস বলেছে। হ্যাঁ, তারপর থেকে যা দেখাচ্ছি কিছুতেই কোনো হচ্ছে না, আর ছাড়ছেও না। বসিয়ে বসিয়ে এমন সময় থার্মাল চেক আপ হলো, করে ছাড়লো, আর এই সবে একটু এলাম আর গাড়িটা খারাপ হয়ে গেল। না আমার সঙ্গে কথা হয়নি, ওর সঙ্গেই কথা হয়েছে। আমি বডির কাছে ছিলাম, ও যতবার ছুটাহাটা করেছে, ব্রিজের ওপাশে আটকে দিয়েছিল। কতক্ষণ ছিলেন এইখানে? ওইখানে 9:30 থেকে 4টে পর্যন্ত প্রায়। বলছে ও তোমার ওখানকার যেখানে এলাকায় বাড়ি সেখান থেকে পারমিশন নিয়ে আসো, তারপরে এর পারমিশন তার পারমিশন, এই করতে করতে একে ফোন করতে তাকে ফোন করতে 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 আমাদের এইভাবে স্বামীর বডি আছে এমসে মারা গেছে কাল 5:03। आसनसोल থেকে সন্তোষ মণ্ডলের रिपोर्ट पब्लिक टाइम्स। रानीगंज के पंजाबी मोड़ में चोरों के एक गिरोह ने लॉकडाउन का फायदा उठाकर एमआरएफ के शोरूम में चोरी की वारदात को दिया अंजाम। शोरूम के मालिक पवन केजरीवाल ने बताया, चोरों ने ट्रक के 10 टायर्स और एक एलईडी टीवी लेकर हुए फरार। रानीगंज पुलिस कर रही है मामले की छानबीन। देशव्यापी लॉकडाउन का फायदा उठाकर फिर चोरों के एक दल ने शोरूम का ताला तोड़कर लाखों रुपए की संपत्ति लूटकर आसानी से वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान जब पुलिस सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लॉकडाउन के दिशा निर्देशों का पालन कराने के लिए 7 दिन 24 घंटे व्यस्त है, इसी बीच चोरों का एक दल चोरी के वारदातों को अंजाम देने के लिए पूरी तरह से सक्रिय हो उठी है। शुक्रवार की रात पंजाबी मोड़ से दुर्गापुर की ओर जाने वाले रास्ते में स्थित श्याम टायर्स नामक एक एमआरएफ के शोरूम में चोरों के दल ने 3 ताले तोड़कर 10 ट्रक के टायर्स, एक एलईडी टीवी समेत अन्य सामानों को लेकर फरार हो गए, जिसका बाजार मूल्य 2.5 लाख रुपए के करीब आंकी गई है। इस बारे में एमआरएफ शोरूम के मालिक पवन केजरीवाल ने बताया कि इस वारदात की सूचना हमें शनिवार की सुबह लगी। आसपास के बिखरे सामानों को देखकर ऐसा लगा कि चोरों के दल ने पीछे के रास्ते से दीवार फांदकर शोरूम में प्रवेश किया एवं बारी बारी से 3 तालों को तोड़कर शोरूम में लूटपाट की। पवन केजरीवाल ने बताया कि ट्रक के टायर हाथों में ले जाना संभव नहीं है, इसलिए निश्चय ही चोरों ने टायरों को चोरी करने के बाद इसे किसी वाहन में लादकर अन्य जगह ले गए। घटना की सूचना पंजाबी मोड़ पुलिस फाड़ी को दी गई। पंजाबी मोड़ पुलिस फाड़ी के पुलिस अधिकारियों ने आकर घटनास्थल का निरीक्षण किया एवं समूचे मामले की छानबीन शुरू कर दी है। 7:30 बजे से मुझे स्टाफ ने फ़ोन किया कि अपने टायर शोरूम में चोरी हो गई है। फिर हम लोगों ने देखा तो उसमें टायर 10 पीस टायर, 5 फेयर टायर चोरी हुए हैं और वो हमारे पीछे से बैग से आके चोरी करके ले गए पीछे रास्ते से। और हम लोगों ने उसकी थाना में डायरी की है और वहाँ से टीम आई थी, उन्होंने निरीक्षण भी किया है। उन लोगों ने हम लोग चेष्टा कर रहे हैं। एलईडी, एक ठो एलईडी और 10 पीस टायर चोरी हुई, तो 2.5 लाख रुपया होगा। इससे पहले भी आपका चोरी हुआ है ना? पहली बार ही हुआ है।
वो भी ले गया, कोई जानकार आदमी ले गया है, क्योंकि उसमें जो टायर के कीमती टायर थे वही ले गए वो लोग। गाड़ी पीछे रास्ता में गाड़ी का दाग है, मैंने गाड़ी का वर्कशॉप हम लोग गए थे पीछे अध्ययन करने, वहाँ पीछे से थोड़ा मैंने 100 फुट दूर पे एक रास्ता है, हाँ, वो रास्ते में गाड़ी खड़ा करके वहाँ ढो के ले गया, एकदम सपा दिखाई दे रहा पीछे जंगल से। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। এখন সময় একটা বিরতির। सर्वप्रथम पब्लिक टाइम्स के बारे में छोटा सा वक्तव्य रखेंगे। हम लोगों ने बहुत तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन आप लोगों के निरंतर सहयोग, स्नेह, प्रेम, प्यार एवं उत्साह पब्लिक टाइम्स যে সংস্থা আমাকে যে এখানে এনেছে তার জন্য আমি ওনাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং ওনাদের সমস্ত যে কর্ম সেটা বৈধ আকার ধারণ করুক আমি স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে প্রার্থনা করছি। न्यूज के जो मापदंड होते हैं उस पर खरा उतरते हुए इसी तरह आप काम करते रहे, क्योंकि वर्तमान समय में चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इंडिपेंडेंटली काम करना बहुत कठिन हो गया है। आधुनिक काल के बाद पोस्ट मॉडर्न, जिसमें स्वार्थ और इंडिविजुअलिज्म व्यक्ति प्रमुख हो गया है, समाज, परिवार, राज्य और राष्ट्र कहीं पीछे जा रहा है। ऐसे समय में पब्लिक टाइम्स के द्वारा समाज सेवी का सम्मान करना निश्चित रूप से अभिनंदनीय है। রানীগঞ্জের যে সংস্কৃতি, রানীগঞ্জের যে কালচার, ঐতিহ্য, সেটাকে একদিকে ধরে রাখা, আরেকটা হচ্ছে যে পাবলিক টাইমস কিভাবে এগিয়ে যাচ্ছে সেটাকে পাবলিকলি হাইলাইট করা, এই দুটোকে একসাথে কম্বাইন করে আজকের এই অনুষ্ঠান। পাবলিক টাইমস আপনাদের সহযোগিতা, আপনাদের আশীর্বাদ নিয়ে, সকলের সম্মিলিত প্রয়াস এবং প্রচেষ্টা দিয়ে হচ্ছে পাবলিক টাইমস এগিয়ে চলুন। পাবলিক টাইমস উত্তরোত্তর, পাবলিক টাইমসের শ্রীবৃদ্ধি উত্তরোত্তর হচ্ছে যে মহিমুহু আকার ধারণ করুন। এই সংবাদপত্র, প্রিন্ট মিডিয়া বা ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া, মানুষ খুব ছাপা কথাকে বিশ্বাস করে, মানুষ খুব চোখের সামনে যেটা দেখে সেটাকে বিশ্বাস করে। তো যারা এই কাজটা করে তাদের কিন্তু অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে এই কাজটা করতে হয়। পাবলিক টাইমসের প্রায় 3.5 থেকে 4 লক্ষ দর্শক আছে, অডিয়েন্স আছে এখানকার এই সারাউন্ডিং এরিয়ায়। আমি পাবলিক টাইমসের নিউজ সমস্তভাবে দেখেছি এবং দেখে একটা জায়গায় উপনীত হয়েছি, সিদ্ধান্ত এসেছি যে না, পাবলিক টাইমসে তারা চেষ্টা করে সঠিক খবরটাকে প্রকাশ করে দেওয়া। জয়সওয়ালকে পাবলিক টাইমসে যিনি কর্ণধার, তাকে কৃতজ্ঞতা জানাই। তারা রানীগঞ্জের মানুষের কাছে, রানীগঞ্জের হৃদয়ে তারা নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে। সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষকে সম্মানিত করা এবং তাদের সঙ্গে নিত্য যোগাযোগ না থাকলে এত সুন্দর মহৎ অনুষ্ঠান করা যায়। Public Times, let me tell you, it is my news channel when I travel every day from Durgapur to Raniganj. Vinodji, I thank you very much. He sends me the news and through the YouTube also, and that is my pastime for 20 minutes. I hear to that channel when I travel from Durgapur to Raniganj. It's a wonderful company.
কার চয়েস দেখো, কখন মহিষাসুর। পুজোর আড্ডায় ব্রেক চেঞ্জ করে নাও ঠিক, নো মাথায় হাত, লেটস গো টু ছাদ। পুজোর সকাল বিকেল সেই ডুব দিতে চায় আড্ডাতেই, ছাদেই বাঁধন হারা ভরসা দিচ্ছে টাটা, টাটা স্ট্রাকচারা। रोटरी क्लब ऑफ रानीगंज द्वारा बासरा ग्राम में लॉकडाउन से प्रभावित गरीब और जरूरतमंद लोगों के बीच खाद्य सामग्री बांटी गई। करीब 100 लोगों के बीच चावल, दाल, चूड़ा, गुड़, आलू, नमक, साबुन और मास्क प्रदान किया। रोटरी क्लब ऑफ रानीगंज द्वारा बासरा ग्राम में लॉकडाउन से प्रभावित गरीब और जरूरतमंद लोगों के बीच खाद्य सामग्री बांटी गई। शनिवार की शाम बासरा ग्राम में पंचायत पाड़ा और उत्तर पाड़ा में करीब 100 लोगों के बीच खाद्य सामग्री वितरण किया गया। क्लब के सदस्यों ने प्रत्येक जरूरतमंद को चावल, दाल, चूड़ा, गुड़, आलू, नमक, साबुन और मास्क प्रदान किया। रोटरी क्लब के अध्यक्ष संतोष टाटिया ने कहा कि बासरा ग्राम में लॉकडाउन से प्रभावित गरीब और जरूरतमंद लोगों की तरफ से क्लब के पास आवेदन आया था। इसके बाद क्लब के सदस्यों द्वारा यहाँ करीब 100 लोगों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई गई। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी रोटरी क्लब द्वारा 3 जगहों पर जरूरतमंदों को जरूरी सहायता प्रदान की गई है। जब भी कोई आपदा या विपदा आती है तो रोटरी क्लब अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए जरूरी मदद पहुंचाता है। रिक्वायरमेंट आई थी और इन्होंने कहा था कि हमें ज़रूरत है चावल खाने का, कुछ सामग्री इनकी ज़रूरत थी, तो वो हम लोगों ने जुगाड़ करके यहाँ पर आज लगभग 100 पैकेट हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया है, जिसमें हमने चावल, नमक, तेल, दाल और साबुन दिया। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर दिया। ये तीसरी बार किया। ये लॉकडाउन के पीरियड के दौरान हमने तीसरी बार ये किया। एक बार हमने अपना तपसी में किया है, एक बार आसनसोल का डीएम साहब का हमारे पास खबर आई थी, तो उनको लॉकडाउन में वहाँ पर जो लेबर माइग्रेटिंग लेबर थे उनको भी हम लोगों ने करीब 10 पैकेट चावल वहाँ पर भेजा, दूध भेजा, चद्दर भेजी, उनके जो रिक्वायरमेंट थी वहाँ पर भी दिया। ये लेकर तीसरी बार हम लोगों ने किया। रोटरी क्लब ऑफ रानीगंज हमेशा से ही सर कभी भी कोई भी आपदा विपदा आती है उसके साथ खड़ी रहती है और हम लोग करते रहते हैं। इस अवसर पर रोटरी क्लब के कोषाध्यक्ष विशाल सराफ, दीपक संथालिया, अलंकार साहब विशेष रूप से उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। रानीगंज के रानीसैर के राजकाटा इलाके में ईसीएल की पानी टैंक का ऊपरी हिस्सा टूटकर गिरने से अफरा तफरी मच गई। ईसीएल के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घटना की जायजा लिया। आसनसोल नगर निगम के 33 नंबर वार्ड अंतर्गत रानीगंज के रानीसैर इलाके के राजा काटा के पास ईसीएल के ओवरहेड पानी टंकी का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त होने से आसपास के लोग आतंकित हो गए। यह घटना उस वक्त घटी जब तेज तूफान के साथ बारिश हो रही थी। हालांकि जान माल का कोई नुकसान होने की खबर नहीं है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार की शाम तेज तूफान के साथ बारिश हो रही थी। उसी समय अचानक ओवरहेड पानी टंकी का ऊपरी कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। राहत की बात यह रही कि पानी टंकी का पूरा हिस्सा टूटकर नहीं गिरा और उस वक्त आसपास के सभी लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए थे, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। बताया जा रहा है कि ईसीएल के उस पानी टंकी से आसपास के इलाके के करीब 1000 लोग निर्भर थे और स्थानीय राजा काटा, शीतलदास 3 नंबर, शीतलदास 5 नंबर और रानीसैर इलाके में पेयजल आपूर्ति होती है। ऐसे में पानी टंकी क्षतिग्रस्त हो जाने से उन इलाकों में पेयजल संकट गहराने की आशंका जताई जा रही है। घटना की सूचना पाकर वार्ड के पार्षद नारायण बावड़ी मौके पर पहुंचे और ईसीएल के अधिकारियों को जानकारी दी गई। ईसीएल अधिकारियों ने भी मौके पर पहुंचकर पानी टंकी का मुआयना किया। पार्षद नारायण बावड़ी ने कहा कि इलाके में अधिकांश ईसीएल के श्रमिक रहते हैं। पीएचई विभाग से पानी का कनेक्शन लिया गया है और ईसीएल पेयजल आपूर्ति करता है। पानी टंकी के क्षतिग्रस्त हुए ऊपरी हिस्से के जल्द मरम्मत की मांग की गई है और जब तक मरम्मत कार्य पूरा नहीं हो जाता है तब तक ईसीएल के आसपास के सभी इलाकों में पेयजल का वैकल्पिक प्रबंधन करने की मांग की गई है।
এই এলাকার মানুষের স্বার্থে। এই এলাকায় বেশিরভাগই এশিয়ালের বসবাসকারী, অনেকগুলো কলোনি আছে, যেমন শীতলদাস 3 নম্বর, তারপর শীতলদাস 5 নম্বর, শীতলদাস আপনার ওই যে রাজাকাটা 4 নম্বর, এদিকে পিওর সিয়াসল ছিল 5 নম্বর, পিওর সিয়াসল টিভি হসপিটাল নিজেদের সামনে ওইটা ছিল, প্লাস ওই যে রানীসের সমস্ত সংলগ্ন যে রানীসের মিলটা আছে, এই সমস্ত ইয়েটা এলাকাটা হচ্ছে জল ইয়ার এখান থেকেই হয়। এটা পিএইচির জলে সাপ্লাই দিয়ে এটা এসিএলের পরিকাঠামো ছিল। পিএইচির কাছ থেকে জলের কানেকশন নেওয়ার পর সাপ্লাইটা এসিএল দিত। এখন আজকে যা হয়েছে তাতে অপরে যেটা ছাউনি সেটা যে ভেঙে পড়েছে, তাতে আপনার হচ্ছে যে সমস্ত এলাকার মানুষের জলের একটা আঁকা আসবে। এটা আমরা ম্যানেজমেন্টকে বলবো যে অন্তপক্ষে যতদিন পর্যন্ত ট্যাঙ্কিটা মেরামত না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত একটা বিকল্প জলের যাতে ব্যবস্থা করতে পারে, তার জন্য আমরা আজকে এসেছি। वही तृणमूल नेता सदन सिंह ने कहा कि हम लोगों ने ईसीएल अधिकारियों को पूरा विषय की जानकारी दी है तथा यह सुनिश्चित करने की मांग की है कि पेयजल की आपूर्ति किसी भी हाल में बाधित ना हो। पंपिंग सेट का प्रबंध करने की मांग की गई है। आज हम लोग का यहाँ पर जो है पानी टंकी एक बहुत पुराना एसीएल का पानी टंकी है। इसमें कई दिनों से इसका जो है चटाल छूट के गिर रहा था। इसका कंप्लेन मैनेजमेंट के यहाँ किया गया था। यहाँ जो पानी चलाने वाला एवं बिजली देने वाला जो कर्मचारी हैं, इन लोगों ने कई बार मैनेजमेंट को यहाँ से जो है खबर दिया कि यहाँ का टंकी का रिपेयरिंग का व्यवस्था किया जाए। करीब 1 साल से ऊपर हो चुका है, अभी तक इसका रिपेयरिंग नहीं हुआ, जिसके कारण से आज यहाँ पर एक बड़ा हादसा होते होते टला। एजेंट मैनेजर सभी को इन्फॉर्मेशन दिए हैं कि आपातकालीन आकर इस परिस्थिति को देखा जाए और इसको जल्द से जल्द इस इलाका में जो जल पानी की जो व्यवस्था है उसको समुचित व्यवस्था करने के लिए और भी जो तरह का यहाँ पर व्यवस्था है उनको समुचित व्यवस्था करने के लिए मैनेजमेंट का बोला गया है। देखें इसके बाद अगर कुछ होता है तो ठीक है, नहीं तो इस पर हम लोग जोरदार आंदोलन करें। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। দুর্গাপুরের সগরভাঙা এলাকায় গ্রাফাইট মজদুর ইউনিয়ন ও সিটুর পক্ষে গরিব দুস্থদের মধ্যে বিতরণ করা হলো খাদ্য সামগ্রী। সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় এসএফআই নেতৃত্ব। খাদ্য সামগ্রী বিতরণ কর্মসূচিতে উপস্থিত হয়ে নিজের হাতে 200 গরিব দুস্থ পরিবারের সদস্যদের খাদ্য সামগ্রী তুলে দিলেন জেএনইউর সভানেত্রী ঐশী ঘোষ। দুর্গাপুরের গ্রাফাইট মজদুর ইউনিয়ন ও সিটুর পক্ষ থেকে গ্রাফাইট সংলগ্ন এলাকায় বসবাসকারী গরিব দুস্থদের মধ্যে চাল, আলু সহ নানা খাদ্য সামগ্রী তুলে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়। এই উপলক্ষে দুর্গাপুরের সগরভাঙায় এসএফআই এর পক্ষ থেকে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন জেএনইউ এর সভানেত্রী ঐশী ঘোষ। নিজের হাতেই প্রায় 200 গরিব দুস্থ পরিবারকে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করলেন তিনি। কয়েকদিন আগে এসএফআই এর পক্ষে মহিলাদের ওষুধ, স্যানিটাইজার সহ নানা সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হয়। লকডাউনে মানুষের কাছে খাবার পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল বলে জানালেন ঐশী ঘোষ। আজ গ্রাফাইট যে মজদুর ইউনিয়ন আর সিআইটিউর তরফ থেকে এখানে যত গ্রাফাইট কারখানার সংলগ্ন যত গরিব মানুষ আছে তাদেরকে চাল, আলু, ডিম আর যত সামর্থ্য জিনিস মানুষের কাছে এই সময় গরিব মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। আর আজকেও 200 জনের কাছে লোকজনকে আমরা এই সামগ্রী পৌঁছে দিই। দুর্গাপুরের বিভিন্ন এলাকায় চেষ্টা করা হচ্ছে গরিব মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার। গত 2-3 দিন আগেও এসএফআই এর কমরেডদের সাথে আমরা এসএফআইয়ের সাথে ছাত্রছাত্রীদের সাথে আমরা গিয়ে কিছু মহিলাদেরকে তাদের সামগ্রী, মেডিসিন, স্যানিটারি জিনিস আর ওষুধ, তাদের কাছেও স্যানিটাইজার পৌঁছে দিই। তো আমাদের চেষ্টা এই সময় যে একটা লকডাউন চলছে, লকডাউনে মানুষের কাছে খাবার পৌঁছে যাচ্ছে না। আমরা বারবার দেখছি রাস্তার মাঝখানে দিনমজুর যারা লেবারার, যারা ওয়ার্কার, তারা বারবার খিদের হাহাকারে বারবার রাস্তায় নেমে পড়ছে যাতে তারা লকডাউনটা মেনটেন করতে পারে। আমাদের চেষ্টা তাদের কাছে আমাদের যতটা সামর্থ্য আমাদের হিসেবে আমরা তাদের কাছে খাবার পৌঁছে দিচ্ছি। সাধন রোজের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, দুর্গাপুর। এখনকার মতো খবর এই পর্যন্তই। আপনারা দেখছেন পাবলিক টাইমস, ইয়োর ভয়েস আওয়ার মিশন। নমস্কার।
अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391 9332185842। शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को YouTube पर करें सब्सक्राइब।